Hop! Ayan guys, nakadala rin si Kuya ng isa crab. Lapitan natin kasi hindi masyadong kita. Uy! Dalawa pa! Oh! Mag-ina! Mag-ina oh! Pakulan natin yung anak. Biro mo, hawak-hawak niya yun. Oo, dalawa sila oh. Ayan guys, dalawa yan. So update namin kayo mamaya. Dagdag pa. Pakulan natin yung anak. Ito guys oh, yung anak maliit. Pakulan natin. Bye bye. Yung nanay lang ulit natin. Malaki oh guys oh. Dito kapit sa likod kuya. Yan. Yan. Tulungan na natin si kuya habang binibidyo ko. Yun. Yan guys. Malaki na. One down. Okay guys, uli. Bulsikod na yan. Kahuli ng isa si Tolits. Tagtag na. Ayos. Ayos. This is meat not to catch this one. We're going to cut. Yeah, tama. Ito, pakulan natin to guys. Babae ito eh. Maliit, tsaka maliit. Yeah. Baklasin na yan. Inantay ko talaga makapasok isang kamay niya. Tsaka ko siya hinila. Yes. Ano kuya? Meron? Meron? Meron. Nakalaan si kuya. Stop. Against the light. Against the light. Okay, fish on na si kuya. Small. Ano kuya? Medium size? Medium. Baka nga ito, baka catch 10 na ito. Release? Ay hindi. Hindi catch and release yan. Bako ko yan eh. Good size. Good size na. Baka ko. Good size ba yan? Big size na yan kuya eh. Haha guys oh. Bako ko. Ano kuya? Panalo. Panalo, ikaw una. Nakauna na si kuya. Parang wala lang eh. Sabi ni kuya maliit daw eh. Good size yan, laki yan. So, Good size. yeah, good one. Good. This one, don't make it soup. No, soup. No, this one soup. Usually I fry that one before I put what they call Yeah. sauce. With oil. Or today, this will be grill. Yeah, good. Ano kuya? Kaya mo kuhaan? O kailangan mo nito? Kaya daw, sabi ni kuya. So, ibig sabihin ikaw ang pogi ngayon. Ha? Panalo. Panalo. Eh, pag nakuha ko pa yung mas malaki dito. Pogi-pogi ka na. Oo. Babawi ako. ليش ما Para ako ياكل؟ pinaka-pogi. ياكل بس انت تتدلع Ayun, takala. انت ما بتاكل. Ilagyan lang sa cooler yan guys. Hoop, hoop. Sorry. ايه زين هذا نقرور ترى. Okay guys. Hoop. Update kayo mamaya. Hello. Uwi na. So, thank you very much for watching. Please like, Share, subscribe. subscribe sa aming channel. Salamat! Salamat.